Ia mana na dampe panglutta Nabi Adam perifung Allah Ta'ala nasi tujuannya 10 Muharram. Maka toro Nabi Nuh mati wai nasi tujuannya bulan Muharram tanggal 10 Muharram napa wadi makaleca tawe kopot tanange riwat per. Megalada nabi-nabi dek na lepo pole riasanya bulan Muharram panglutta Nabi Musa tempona lalu ke Fir'aun juga terjadi keselamatan pada 10 Muharram. Nabi Yunus tempona yang ku balewe iya mana naya peruang mesu pole riba buana balewe itu juga terjadi di 10 Muharram. Agak peko ini biasa Pak, aku mau 10 Muharram. Ya. Mapas segini ya, kita lihat ya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sini tua-tua malami kon ke hadir sila surat yang mana yang insyaallah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nafake totori sikifung Allah taala mak depu-depu ngeri lalenna iwe masih kita dalam suasana pengajian maghrib isya meteta sadina pakai sisirun tuan. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Beberapa hari ke depan Yattamaini tahun baru Hijriyah 1448 Hijriyah mak bilang ngesomani natama 1 Muharram. Bulan Muharram salah satu siddi ulang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rirampe rilalanna akoran malabie inna tasyuhuri indallahi 12. Angka 12 ulang nyero nafancaji Allah taala. Boleh ri 12 ulang rekwero arbaatun angka apa ulan nafancaji Allah taala sebagai bulan haram. Biasanya bulan haram ulan melebihi. Ya. Biasanya bulan haram adalah bulan yang mulia. Jadi nareko angkari lalena agama tak maka da iharangaki betuan na ada ajak nepegau iero jama-jama ngesarikwam mengito di malebiki. Fakuni femang nareko angkari lalena agama tak jama-jama iharangin betuangi makada ajak nefegau iero jama-jama ngesarikwam mengito di malebiki iharangaki minunge inunga mape waju betuan na ada nareko ya belewi iero inunga mape wajue malebiki asibalikan na nareko ifegau iero jama-jamangi minungnya inungnya mape waju
berarti tadengi alat biratta sebagai manusia. Iharanga ki manre anu riba. Betuan ada narik ke ya belewi ro jama-jamangi malabi ki niake narik ke ijami ro jama-jamangi matuna ki risesena fungala ta'ala na niya riseseta padat tarufatau. Felis pema. Maka dia ro fungala ta'ala boleh di 12 ulang onangi na fancajinga ki mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Angka apa ulan na fancajinga ki Allah Ta'ala menjadi bulan haram, ulan malabi. Salah satu di antaranya adalah bulan Muharram. Jadi ulan Muharram, ulan malabi mitoya. Ada rim yang kaya di rivalongan na masyarakat tak. Nasangin narek ulan Muharrangi makara irulangi. Karena dia namelo mengacara, dia namelo mapaboting dan lain sebagainya. Dan memang kita perhatikan kotame je ulah muhara makurala da boting. Nasaba angka pemahaman na yero sumpulolo ta maka narik ke ulah muharangi maka rama yero ulangi betuan ada na cangnya lena mapacolo darah. Padahal kalau kita mau melihat sejarah yero nabi-nabi mapamula panglutan Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejarahnya megalada yero si sumpungi si bawa bulan Muharram panglutan Nabi Adam yero panglutan Nabi Adam tempona papole palanggara rilalana suruga biasa irampe rilalana bicara ta makrero panglut Nabi Adam ia cangimat deperi yero sidde pong aju yang disebutkan adalah pohon khuldi rilalana suruga we nak deperi bahkan nandre buana yero pong aju. Padahal hampir ilalanna korange na perengarai Allah Taala wala taqrab hadhihi syajarah aja mak deperi yero pongajue ada na Allah Taala na korangi pangluta Nabi Adam neke pangluta Nabi Adam na deperi yero pongajue bahkan nalai buana nanre buana ina ro palanggaran na fegoro pangluta Nabi Adam sehingga ya demperengi masuk oleh surga ya dampereng masuk pangluta Nabi Adam ifatapai ritana India pangluta Siti Hawa ifatapai ritana Jeddah aku ni rotue tempona toli Melotoba pangluta Nabi Adam dena faja si mata suju melotoba pangluta Nabi Adam kemudian ia mana nayat dampeng pangluta Nabi Adam perifung Allah Ta'ala nasi tujuannya 10 Muharram nasi tujuannya 10 Muharram Nabi Nuh makotoro Nabi Nuh dena lepa poleri yasanya bulan Muharram biasa tuh pada tengkalingan kisah pangluta Nabi Nuh bagaimana dia berdakwah tempona to 5 dakwah pangluta Nabi Nuh we cedelada mitau melo makaceri pangluta Nabi Nuh bahkan tania bawa masyarakat ini nama ilo makaceri pangluta Nabi Nuh namo anak na pangluta Nabi Nuh angkato deh nama ilo makaceri ambokna bayar pangluta Nabi Nuh angka telu anakna telu anakna yero telu anakna 2 makacelo ri pangluta Nabi Nuh siddi deh nak kaceri pangluta Nabi Nuh ayana roriasa Kan'an sehingga
tempona melona ipaturungang pacalang umat na Nabi Nuh isuron itu mebulofi yerolofie ibu ikut copok na buluwe we makadamana pakampung yerode nama tepak ko Nabi Nuh antakal majnun padahal bak nojek to jangan ngeko Nabi Nuh biasa na tahu ko mi bui lopi ako mi wiri taparang maginan kay ko kecopo na bule mi bulofi sehingga maka di pak kampung ngero de nama tapak ko Nabi Nuh ujangan no je ko Nabi Nuh ujangan no. Aga kajajar watero tempona na fatur pungala taala pacalana berupa bosi iro tempona bosi we siapa aja bosi akhirnya menrek waye dena faja bosi gangkana sininna taneri lebona iye tanai telemanan teleng yelino sehingga yero nange lofini buwe pangluta Nabi Nuh ako mani robawa tawe wadi madaka naniga mito madaka riwatiro iya naritu ummakna pangluta Nabi Nuh angke matappa lori pangluta Nabi Nuh iya naro menrek kolofi maga mani namatti mati waie nasi tujangi bulan Muharram tanggal 10 Muharram napawat di Makkaleca tawe kopotanange riwatero megalade nabi-nabi dek nalapa poleria sange bulan Muharram pangluta Nabi Musa tempona ilalu ke Fir'aun juga terjadi keselamatan pada 10 Muharram Nabi Yunus tempona yamma kubalewe yero Nabi Yunus tempona yamma kubalewe iye manana ya peruang mesu pole riba buana balewe itu juga terjadi di 10 Muharram konawa-nawa melo ifakingen idena je gaga salamaka angka ga tahu yamma kubalewe tu mofa siaga tanale yamma kubalewe patapulo asona patapulo wanina mondori lalanna balewe nasi tujuangi 10 Muharram ia perwangi ko balewe masu pangluta Nabi Ibrahim juga terjadi di 10 Muharram yaro tempona tu pangluta Nabi Ibrahim laitunu lo manangi berburu wawanna rajeri watero yero rajeri watero raja Namrud pas sompa berhala kongkau patau masompa berhala mako kwewe anak guru namofa itu raja Namrud na guru namofa itu na raja Namrud waktu namofa pangluta Nabi Ibrahim angkameman itawe ma berhala iro raja Namrud ma berhala onro rajana iro berhalana raja Namrud ni bura di bangunan ni bura bangunan ni napa ako toniro pada nataro berhalana tawe temponan nange iye raja Namrud si bawa wawanna Allah ma berelo ma musulo matikeng olokolo yero Nabi Ibrahim lawi malawasi ni napa na solangi yero berhalai solangi mana yero berhalai angkana nalai limanna angkana nalai ajena angkana nalai matanna angkana nalai do cilina pokokna dega gana pasuku sit di bawah de nalai sit di bawah de na solain yero berhala kaminan marajah napana taro yero wasena panglutta Nabi Ibrahim nafak genu-genu yero berhala kamina molopero nang napa medde angkai wawanna raja Namrud ya
angke wawanna rajai ngikai masalah mana je berhalai masapa tahu maka dani kasolain. Ternyata satu-satunya orang yang tidak ikut memburu waktu itu adalah Nabi Ibrahim. Jadi mat lempu pak jelok na tawe maka da Ibrahim solangi iye patungi. Ya suruh mobi. Tempona ya suruh mobi. Maka dari Raja Ibrahim iko ka solangi berhalata. Aga pape balin na Ibrahim, maka dari pape balin na Ibrahim tanewi yero malopoi. Ya, tanai yero malopoi. Nasaba yero bawa dena masolang. Aga nasa raja, maka dari raja tongko fajai ko Ibrahim. Asa ta yero patung yero deni sangi mabicarai manang ka yero tanai. Ada na raja nang pudangi Ibrahim. Maka dari Ibrahim Dewi sangi maka da iya gamatongko idi gamatongko nasaba lausuromi idi tanemi rupatunge maka da kideni sangi mak bicarai iya lalu idi iya lalu ta sumpah Dewi sangi maka da iya gamatongko idi gamatongko weh macai raja macai raja aga na fau raja na perintahnya raja na pudangi sinin na pakampunge maka dati mana kau aju masila tasi di sini mumo nekesi si wanu atau tiwi yero tempo nati tahu aju masila maka de pak kampung melo ya agafuang na podangi raja maka de raja melo itu nu Ibrahim itu terjadi pada 10 Muharram melo itu nu Ibrahim. Jadi fatuni Rafi, boy lopone Rafi na sabak siwanu ate tiwi aju. On ropalana Rafi mabela tawe maka falla. Teko falla carane ipalatu Nabi Ibrahim kero. Iya papi kengi. Ya. Aga pesirana ibandrung ya. Tapi bandrung lopo. Ibandrung lutu kor tengana fi. Temponan letu kurafi aga mina rasakan penglutan Nabi Ibrahim. We macakik mina rasakan penglutan Nabi Ibrahim nasabah patulunna pun Allahu subhanahu wa ta'ala. Ayana rampe rilalan na korangnya. Kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mega to mato atariolo na pagura nga makada yero baca ko nandrik yapya tanya yero tanya yero aga pala ibaca aga na baca panglutan Nabi Ibrahim riwatiro ya mega wita hadde sa rampai paling malemai yang ngerang makada yero na baca panglutan Nabi Ibrahim hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi narik ko nakan susah ya narta baca susah lagi mak bete balik ibu nakan olita boka ya narta baca angka jama-jamata yursunacia selesai ya narta baca ya betuan ada ifasanre manang isinin na jama-jamata kufungala ta'ala sandre maneng sinin na jama-jama tak kufungalata. Itu terjadi pada 10 Muharram. 10 Muharram na kejadian. Mako ke ini umat na nabita. 10 Muharram aga ilisaken. Aga pego ini biasa pak ko 10 Muharram. Ya. Mapas sagina ya, kita lihat. Nomor sidi yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempo na malaikat dapura lo Madinah lattu i Madinah ni tete mapuasa tawi ke Madinah ero Yahudi makutani Nabi ta aga na fegau maka de mapuasi puan mapuasa ya Rasulullah mapuasa Yahudi magi na puasa Yahudi maka ce ilori panglutan Nabi Musa
Aga na puada Nabi tak. Maka dan nareko maka celok ke Nabi Musa. Justru ia yang harus lebih dekat mengikuti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Akhirnya yero idi ko 10 Muharram tu toma puasa. Toma puasa ya. Itu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, toma puasa. Karena ini maka toma pasagena, pasagena. Aga ya pasagena, Bu? Hah? Bubur. Ya. Tengkalingan nih. Iya. Isunnah ke ma puasa 10 Muharram. Ya, sunnah ke ma puasa 10 Muharram. Adelena agama tak dena ya mananna tahu mulai ma puasa. Ya, pakuling memang. Dena ya mananna tahu mulai ma puasa. Melo kasih lapan di lo mak dompeng irwat tu. Hah? Deile ma puasa ko tolo mak dompeng dene rule. Ya? Maka rumusnya kodene rulle ma puasa yerasoy. Imagi misalnya makun raya tak dampai ka halangan kasih. Jadi dia nawa di ma puasa yerasoy to. Atau ang kayo nangya jama-jamata mau warat je. Kau ma puasa ki den le jaji. Ya. Maka lahirlah ibadah yang kedua. Aga yero to ma pasagena. Betuan ada kode mulai ma puasa 10 Muharram apa sagena ki iro asoy ya apa sagena ki iro asoy aga ya pasagena ya sange ma pasagena to sedekah iro asoy to ma bubur iro bubur magi na to ma bubur tanya tu jama-jama ngogi yer buburatan ya jama-jama kita sangame maka dai neneta manogi na bubur dan ya yeron nange nabi Nuh serta nange menre waye yer tempo na menre mana ko kapala na fendre ni barra na fendre ni golana sinin na bahan-bahanan na fendre mana ni mati waye na situjangi 10 Muharram. Agar aja ya pas lagi nangi. Agar ya pas lagi Nabi Nuh. Agar aja fegawe. Nasura yero anak guru na ida gere. Aga pi bahata ketu. Maka de yero lapong anak guru. Angka mau pa berak cek de ya Rasulullah. Kau pa berak. Angka to golla. Angka to biji-bijian. Kode usala faringarang. Anna pikor bahanna panglutta Nabi Nuh tanna capu anna mani bawang maka deh panglutta Nabi Nuh pasti campur mana nih tuh ya asal mulanya bubur ya pasti campur mana nih tuh jadi napa si campur mana nih nanya na guruna na nasui nih napa ye naro na bagi-bagi ngangi sininna tau angkeri lalanna rekero kapala na panglutta Nabi Nuh. Nasabak ko bubur madari cedek mi bahana nekia masanrai. Betuan ada komelo ki mapas sagena nama dodo modal tak. Dia nama digaga to mak bubur iti masigi ya. Apa ko to sogi ki aja aja tak bubur bembe ta gere. Ya. Nah, pakuling fema. Jadi pilihanna toma puasa ya rega toma pasagina nareko toma puasa alhamdulillah nareko vale tulle to ma pasagina alhamdulillah tetapi nareko de tulle ma puasa keke lei toma pasagina toma sidak ke yero aswe aja na lempako so sisa ki rilalan nareko yero aswe ya pada 10 Muharram. Kode lima puasa si boleh na to masjidak kayer aswe. Magi pale toriolo taidi nalli aga sana patapi. Ya. Iro patai koma balancai 10 Muharram sepatapi sejarahnya itu juga berasal dari tanah Arab. Sebayi gitu di hogi kopole tanah Arab we ya dapai ya. Namo sujadami atau cilla mina polianki bali bolata ko pole mu tanah Arab. Wih marioki. Ya la sanure maka mamuare toi wadi kilo
tanah maraja. Ya. Yero riolo angkasit di pasar yasam pasar ukas di Wanuara. Ye pasar ukas sisa minta buka si tahun. Sisa minta buka si tahun. Ya. Ko tak buka yero pasae, tak buka yero pasae. Yero penduduk na tanah ara riotelo ni mah belanca. Nah limana nih? Yero wading na pakai si tahun tanah. Nah, seandainya pakai pantai tekor melini pantai. Seandainya pakai patapi melini patapi. Mage we, tau pema pina tak buka pema. Si tahun tanah. Jadi sini na yero peralatan na meloe na fati si tahun manguloe. Nah limana? Nah limana? Yero di tanogi iho jilada mete tema cerita kota Nara. Nah, akhirnya iya na rumah caji ada makokwe masa riseseta idi ogi. Dena marigaga yala sanuran. Masaba rilalanna agamata idi salengi wadi memua angkarya sanuran. Maka dari sero idalle dena marigaga. Ya, dena marigaga. Yemina rekko tayakini maka da kodewal li pasero ko 10 Muharram de gaga dalle ku makura dalle ku ai saleh. Ya. Jadi perbedaannya sangat tipis. Nariko mayale sanurang maka da mamuari isero mana ngide cenge. Nah, wat di muah. Tetapi nariko yakini maka da nariko de tomali pasero 10 Muharram. Wai de gaga dalle tai dena wadi. Sebab ko agama ta wadi mo kitu sanuranga men lele bola baru ki igatungi otti dena marigaga aga batuan ni gatungi otti iroti yakke guna manang de gaga bagian otti dene yakke gunang mapa mula dauna letu olina buan otti yakke guna manang de gaga dene yakke gunang otti yenaro negatunyoti aga batuana mamuari bolata ya kegunangi na sibai madeci. Kegunangi na sibai madeci. Aga bibia panasa. Magi negatunyi panasa. Yero panasa unganna yasangi lempu. Igatunyi panasa batuana ada ya keloreng ngilisa na yero boleh malampu maning. Ya. Sarikwa mengilisa na boleh malampu maning. Ya. Jadi yero biasanya sanuran dibolehkan di dalam agama kita. Nekia pakuling fema. Dena wading layakini maka dana rikode ne jama yero jama-jamangi. Wadingi nasabari namakura daleta. Palispem. Maka da dua pakau keng siti naje ipapole pada 10 Muharram. Yanari itu nomor sidi toma puasa. Nomor 2 toma sedekah. Nah, jadi ma puasa ki mas sedekah ki nariko ijame dua-dua alhamdulillah. Nariko fale toma puasa de toma sedekah alhamdulillah. Nariko de yulle ma puasa si boleh-boleh na toma sedekah. Ya, si boleh-boleh na toma sedekah. Ko fale de nerulle sedekah fadatta rufatau. Setidaknya kode metoga gamaka ya kode metoga gamaka ciptaan na Allah Ta'ala lainnya tasidakkai kode gana-gaga na maka kasi alabawan ni golla sisiru melotoki hamas sidakka di 10 Muharram tafalenna ni koro pepetta insyaallah de na le 5 manne angka na tu bere-bere lomanre ya kode sisa naga kasih maka. Artinya waperingarain memang si boleh-boleh tak mas sedekah rilalenna yero aswe. Sini tomato malabiku sila surah malabiku ke hadir ya naro irampeng ke rilalenna yewetwe pamware nafa barakah ke kihung Allah Subhanahu wa taala apa cajinga ki ada puda pungata rilalenna yewenni sebagai siddi pakkaswiang lori sesi arajanna pun Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiqi was saada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.